إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. فيديو اليوم بإذن الله يتعلق بإعلان الوكالة الوطنية للموانئ ANP عن مباريات توظيف في عدة مناصب. إذن الخبر رسمي وهو كالتالي: كونكور اليوم بالوكالة الوطنية للموانئ ANP، مباريات توظيف أطر في المالية والمحاسبة وممرض متعدد التخصصات. غنشوفوا في الفيديو إن شاء الله طريقة الترشيح بالإضافة إلى شروط الترشيح. للإشارة فالإعلان هو كالتالي: Avis de concours de recrutement à l'Agence nationale des ports, cadre financier et comptable, 5 postes demandés, infirmier polyvalent, 1 poste demandé, cadre financier et comptable, 5 postes demandés. فكيف كتشاهدوا معنا annonce pour le recrutement de 5 كادر فينانسي اي كونتابل مقسمة على 3 مدن، 3 بمدينة الدار البيضاء، منصب بمدينة أسفي، والمنصب الأخير بمدينة طنطان. بالنسبة لملف الترشيح dossier de candidature, les pièces composant le dossier de candidature scanné sont suivants: une copie de la sienne, original recto verso, un CV détaillé et actualisé, les attestations de travail justifiant l'expérience demandée et comportant obligatoirement l'emploi occupé et la période de travail insérée au niveau de la rubrique. الشواهد التي تثبت المترشح على التجربة المهنية المطلوبة. Une copie du baccalauréat original, une copie du diplôme original. Les diplômes doivent être délivrés par les établissements nationaux mandatés conformément à la réglementation en vigueur. Les diplômes et les attestations délivrés par les universités et les établissements d'enseignement supérieur privés reconnus par l'État doivent obligatoirement être visés par le président de l'université publique dont relèvent ces universités et établissements, et ce conformément au décret numéro 2-14-665, article 7. Une équivalence du diplôme est exigée au cas où le diplôme est délivré par un établissement étranger accompagné de tout document réglementaire prouvant la dite équivalence. معذرة فالكتابة هي صغيرة جدا. بالنسبة لملف الترشيح, le dossier de candidature doit parvenir avant le 21 novembre 2021 à 23h59, c'est-à-dire à minuit. آخر أجل يوم 21 نوفمبر 2021. Tous les candidatures doivent exclusivement être déposées via le lien هذه البوابة الإلكترونية www.emploi-public.ma. فهذه البوابة فهي مختلفة على البوابة ديال الدولة اللي هي www.emploi-public.ma. فهذه البوابة فكتبدا dépôt.emploi-public.ma. À ce titre, toutes les candidatures incomplètes ou déposées autrement que via le site emploi public ne seront pas prises en compte et ne feront pas l'objet de suite de la part de l'ANP, c'est-à-dire الوكالة الوطنية للموانئ. إذن بالنسبة à l'organisation du concours, le concours se déroulera en 2 épreuves, l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Seuls les candidats ayant réussi l'épreuve écrite, c'est normal, sont obligés à passer l'épreuve orale. Les candidats retenus sur la base de la note moyenne des 2 épreuves écrites et orales seront classés par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes à pourvoir. معذرة فأنا كنبذل مجهود كبير باش كنقرا في الكتابة صغيرة جدا، ولكن حبا فيكم غنبذل هذا المجهود من أجلكم. La date et lieu du concours, la liste des candidats présélectionnés, la liste des candidats admis et la liste d'attente seront publiés sur
site web www.emploi-public.ma et www.anp.org.ma. هذه البوابة الخاصة بالوكالة الوطنية للموانئ، والأخرى معروفة ديال الدولة. Les candidats admis seront obligatoirement les candidats admis seront également informés par email. يعني في البوابة الإلكترونية فغادي توصلوا بالأجوبة ديالكم عبر par des emails، عبر البريد الإلكتروني. Les fichiers doivent être de type PDF ou bien GPG ou bien PNG. La taille de chaque fichier ne doit pas dépasser 1 mégaoctet. Le recrutement n'est défini. Le recrutement n'est défini qu'après la production de tous les documents constitués au dossier administratif. Pour plus d'informations concernant les modalités de candidature en ligne, un guide d'utilisateur est disponible sur le lien suivant www.depot.emploi-public.ma اللي لقاو صعوبات في ملء استمارة الترشيح. Pour toute information complémentaire, les candidats peuvent contacter la direction des ressources humaines à l'adresse suivante candidature@anp.org.ma. ففي الحقيقة دايرين جميع البوابات من أجل تسهيل عملية الترشيح. بالنسبة للانفيرميي بوليفالون فمطلوب واحد في لا ديريكسيون جينيرال دو كازابلانكا. ملف الترشيح نفس الطريقة، البوابة الإلكترونية نفسها، آخر أجل هو 21 نوفمبر 2021. كذلك هنا بعض المعلومات بالنسبة للكادر فينانسيي كونتابل 5 بوست، infirmier polyvalent 1 poste. Délai de dépôt des candidatures 21 نوفمبر 2021 كآخر أجل لوضع الترشيحات. فمعذرة، فالكتابة كيف قلت لكم هي صغيرة بالنسبة للمعلومات المتعلقة بملف الترشيح والبوابة وكذلك آخر أجل للترشيح. فكنتمنى حظ موفق لجميع المترشحين. كان معكم محبكم في الله عمر من قناتكم عمر بغيف. رجاء وضع تعليق والضغط على زر الإعجاب من أجل تشجيع القناة. شكرا لكم وإلى اللقاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.